Don't forget to subscribe and click the bell icon. Like our videos. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awalan bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilman nafi'an wa a'udzubika min ilm la yanfa'. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas nikmatnya dapat kita bertemu dan teruskan pengajian. Yang mana inilah satu-satu majlis yang sangat diredai Allah. Kita kumpul bukan nak cari kepentingan apa-apa, melainkan nak cari keredaan Allah. Untuk mendapat keredaan Allah, kita perlu pertama sekali ikhlaskan niat kita. Kerana amalan kita banyak bergantung kepada niat. Kalau niat kita adalah kerana Allah, dapatlah keredaan Allah. Kalau niat kita sekadar menambah ilmu, dapatlah ilmu. Tapi belum tentu dapat redha Allah. Kemudian ilmu ini terbagi pada dua. Ilmu yang boleh membantu kita mendekati Allah dan ilmu yang boleh menjadikan kita sombong dan become judgmental. Artinya ada ilmu kita mulai suka hukum orang lain. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk mengajar kita supaya ada perhubungan yang baik dengan Allah. Bila ada perhubungan dengan Allah itu baik, automatically insya-Allah perhubungan kita sesama manusia akan bertambah baik. Khususnya keluarga. Yang kita hormati, tuan rumah kebetulan tidak ada di sini. Tapi puan rumah ada. Family-nya dan semua jemaah yang selalu kita berkumpul di pengajian sini. Tak salah saya telah diingatkan untuk membincang urusan kekeluargaan. Satu topik yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Allah sendiri dalam surah Tahrim ayat 6 ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, kamu mesti ada satu tanggungjawab asasi, ialah selamatkan diri kamu dulu. Kemudian baru keluarga. Kenapa begitu? Kerana semua bermula dari diri. Sebab itu ada orang yang wajib kahwin. Ada yang sunat kahwin. Ada yang haram berkahwin. Kalau dirinya selalu tidak baik, dia sendiri tak tahu urus dirinya, jaga dirinya, maka haram dia kahwin, nanti takut dia merosakkan orang lain. Tujuan Islam mendatangkan sistem rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ingatkan kita dalam surah Rum. Satu ayat yang sering dibaca oleh juru nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Di antara tanda-tanda kebesaran hikmah, Allah jadikan kamu pasangan. Laki, perempuan. Supaya kamu dapat cari tranquility. Ketenangan. Supaya hidup kita ini balance. Ya. Dan supaya datangnya kasih sayang. Dan juga kasihan, sifat kasihan, mercy. Ya. Sehingga Nabi ingatkan umatnya, la tadkhuluna jannah hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabbu. Dan diakhiri dengan siapa-siapa yang tidak ada mercy terhadap sesama manusia, sesama makhluk, maka kita tidak akan dapat mercy from Allah. Apa yang penting bila kita sebut rumah tangga? Nabi ingatkan umatnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa akan berlakunya 6 perkara yang ganjil di kalangan umat ini. Di antara yang ganjil, yang saya akan sentuh 2 saja, yang ada kaitan dengan topik kita. Seorang wanita, anak kita, yang telah kita didik, besarkan menjadi al-imra'atu as-salihah, al-muslimah as-salihah. Seorang anak perempuan muslimah yang salihah. Ya. Kita yang didik, memang kita nak yang terbaik. We want the best generation. Ya. Pertama sekali, bila kita nak a best generation, kita perlu pilih the best partner. Ini start dari situ. Sebab itu Nabi selalu pesan, bila kita nak kahwin, tengoklah. Dia tak mau kita pakai posting-posting saja. Kita tak tahu. Betul ke gambar orang ini? Ya. Kadang waktu tangkap gambar, dia ada touch up sini-sini macam-macam, dia betul. Ini kita punya tengok. Supaya kerana kita nak tengok muka ini tiap-tiap hari. Biarlah kita tengok sekali. Okey tak okey. Kadang sekali pandang nampak rupanya okey. Kerana rupa ni main peranan juga. Bukan? Kita kena tengok. Selain daripada itu, Nabi juga suruh kita tengok akhlak dia. Tapi ada juga Nabi pesan boleh tengok rupanya satu. Cek pula background keturunannya. Boleh juga cek dia punya kemampuannya. Dan last sekali, agamanya. Yang diberi nilai oleh Nabi, agama. Kerana agama itu, dia kekal. Yang lain itu, tak kekal. Agama dapat memberi ketenangan jiwa. Bila orang ada agama, ada future lah. Ada pengawalan. Ya, agama ajar kita do and don't. Yang lain, dia boundless, orang kata. Dia tak kira batasan. Nabi recommend agama. Bukan tak boleh yang lain, tapi diberi keutamaan agama. Setiap kali kuliah kita mula dengan puji-pujian. Innal hamdalillah. Ini agama. Kita perlu cek apakah pasangan kita akan datang ini orang yang bersyukur, humble, very grateful, very thankful. Atau dia very egoistic lah. Satu macam, jalan pun satu macam, cakap pun satu macam. Benda-benda kita boleh nampak. Orang lama boleh nampak, orang baru kita tak nampak. Ya. Benda itu anak kita tak boleh nilai. Because dia kata love is blind. Bila jatuh cinta dia tak nampak lah semua. Semua elok saja.
Hanya orang tua lah, orang tua kena cek. Sebab itu kenapa kata Nabi, seorang perempuan yang dibesarkan oleh kita menjadi anak yang salihah fi yadi rajul zalim, tapi diserahkan pada laki yang tak beriman, tak beramanah, zalim, kasar sifatnya, ya, sombong. Maka kalau itulah pilihan kita, your daughter is going to suffer lah. It's a matter of time saja. Kalau benda itu berlaku, kata Nabi, ganjil. Strange, how can this happen? Agama dah ajar kita. Ini amanah anak kita. Kita nak serah anak kita pada a stranger. Kalau kita tak cek, sekadar dia kata, saya suka dia begini. Tak apa, itu dia sudah terdedah dulu. Tapi we must play our role as parent. Supaya kita cek tengok, dia ini thankful, grateful, humble, tidak. Dia semayang, tidak. Itu semua mudah kan. Ajaklah dia datang rumah dekat waktu semayang. Itu saja. Okay. Datang semayang tengok. We pray jemaah together. Can you call azan? Contoh. Tak erti azan. Adalah satu sign ada problem lah. Okay. Qamat pun tak tahu. Allah, 2 kali problem. Kalau orang yang azan qamat tak boleh, memang dia bukan ahli solat lah. Kalau ahli solat, dia biasa. Kalau nampak dia, kalau kita cuba lagi, jangan waktu Zuhur ke Asar, tak dengar bacaan. Malam-malam, ya. Maghrib ke Isya. Lead us in the prayer. Ini benda checklist kita kan. Saya ingat umumnya kita mana buat begitu kan? Tak ada. Okay. We overlook. Kita nak hukum dia, kita tak tahu. Kita tak kenal, anak kita kenal. Tapi kalau kita buat checklist ini, saya rasa mudah-mudahan we can minimize the problem. Bukan kita kata, terus kita hukum. Ini fail lah. Tidak, kalau dia memang begitu, we can still help him. Kan? We can talk to him nicely. Kata, have you been learning about Islam? You had the right actually. Kalau dia lelaki, biarlah father figure yang cakap. Kan? Kalau dia perempuan, mother figure cakap, taklah segan sangat. Ya. Bukan nak aibkan dia, just want to help that and see whether dia nak berubah atau tidak. Kalau dia nak berubah, because you must remember, one anak perempuan kita serah pada lelaki. She must obey him. Bukan? Kita semua kena taat suami tak? Taat suami. It will be a problem kalau laki itu tak baik. Kahwin ini bukan sekadar atau keluarga dari Islam, bukan sekadar two individual, tidak. Is merging two family. Itu yang kata we develop society kan. Community, bukan satu-satu. Is a community. Dia ada keluarga dia, sana pun ada keluarga dia yang akan berkenalan. Sebab itu baru last Saturday saja seorang Belgium, ya, a new revert yang kita Islamkan kemudian kahwin. She was very surprised to see waktu belum walimah lagi, waktu akad nikah saja. Keluarga banyak. Ratusan orang datang. Baru akad nikah. Dia tak dapat that kind of suasana di negara dia.
Dia kata, we kalau married, very simple. Tak ramai orang sini. Dia kata, ini baru nikah, belum walimah. Kalau walimah sudah 4 figure. Bukan 3, bukan. Jadi dia say, wow, you all have, yes, this is Islam, family. Contoh. Nah, kenapa penting ya, bila kita serah kepada laki itu, khusus lelaki. Kadang seorang lelaki dia sayang anak kita, tapi bukan kita. Betul tak? Kadang-kadang. Itu yang kita menderita lepas tu. Anak nak balik tak boleh. No. Kita nak berkhidmat pada orang tua tak boleh. No. Saya saja. Jadi anak perempuan kita akan menghadapi tekanan. They love us. He love her. But not what or who she love. Seorang lelaki yang beriman, dia tak akan buat zalim pada isterinya. Kalau isterinya kurang baik dengan keluarga, dia juga akan galak. Dekatilah. Khususnya mak bapak. There is family value. Kalau seorang anak tidak ada lagi perasaan sayang, ya, suka berbakti, hormat orang tuanya, from the beginning you know your children have problem. From the beginning. You have failed to guide them lah. To make them supaya jadi anak yang soleh. Itu yang kata imratu muslimah as-salihah fi yadi rajul zalim wa sayyi'ul khuluq. Pertama, kita serahkan anak kita pada laki yang zalim. Zalim artinya dia tak hormati hak orang lain. Zalim artinya dia suka buat syirik. Kerana syirik ini satu kezaliman. Dalam surah Luqman Allah ingatkan kita, inna syirk la zulmun azim. Perbuatan syirik satu kezaliman yang sangat besar. Ya. Syirik artinya menduakan Tuhan, menafikan Allah, menolak Allah. Yang dikatakan zulm, kita dapat anak dia, kita tolak keluarganya supaya dia tidak ada hubungan dengan orang tuanya. Orang tua perlu sakit pun nak ziarah susah. Kadang-kadang berlaku tak dalam keluarga. Mana anakku? Tak boleh. Suami tak izin. Sekarang anak serba salah lah. Kena taat suami ke orang tua. Ikut agama Islam, ya, keluarga Islam, dia mesti hormat orang tua. Orang tua bapaknya yang jadi wali dia, guardian dia. You tak boleh tolak hak dia. Tapi kalau dapat anak lelaki menantu yang soleh, you don't have that problem. Dia juga akan datang selalu ziarah. Dia selalu akan ambil berat. Dia tak akan kira. Sebagaimana dia jaga orang tuanya, dia akan jaga mertuanya. Pasal sama. Dia punya tanggungjawab actually. Kalau mak bapak dia perlu, dia dululah. Kalau sana perlu dulu, sini pula dulu. Dia bukan kira, dia kira keperluan. Kalau mak bapak kita sebagai seorang anak lelaki, dia all healthy, semua okay. That means they don't need a lot of help. Tapi mertua pula sakit, they need more help and attention. So, itulah adabnya Islam kan. Siapa yang dulu didulukan, yang perlu diberi laluan dulu. Agama ajar begitu. Tapi if you don't
take good care from the beginning, train them to have that value. Kenapa yang Nabi suruh tengok background keluarga? Sebab itu most of the scholars kata, ini tidaklah kata dari Nabi, ikut pengalaman yang berlaku, nak kahwin ni paling baik, kahwin orang-orang yang paling dekat. Jiran-jiran kita. Macam sini ada satu taman. Kerana dekat. Because you see them always, bukan? You know their background, okey ke tidak, kalau boleh. Tapi sekarang susah kan, kita neighbor pun tak kenal. Bukan? Suasana neighborhood dah lain. Tapi itu yang paling baik. Dia kata, kalau sini one stretch of houses, sana neighbor, dia kata yang paling dekat. Why? Supaya, tapi puncahnya mesti kita sudah berkenalan. Bukan? Tunggu jalan-jalan, walking ke, morning walk ke, Assalamualaikum. Kalau tidak pun, yang tidak Muslim, morning, very friendly. Very kind, very caring. Itu bagus. Ini masa berjalan buat tak tahu saja kan. Ini problem lah kalau tampak bapa dia ada begitu. Ya. Mak dia pun satu macam jalan tak nampak orang punya kan. Oh, itu pun problem juga. Ya, kita tegur dia buat tak kisah. Itu background lah, background supaya okey. Tapi bukanlah kata mereka itu jahat. Just to get ourselves prepared for the worst. Supaya kita guide anak kita dan kita serahkan dia pada seorang lelaki yang beramanah. Hilanglah problem. InsyaAllah problem kita tak banyak. Mungkin sikit-sikit. Tapi keluarga, ya, semangat kekeluargaan tak akan hilang. Begitu ya kata Nabi, katanya, al-mar'u muslim salih fi yadil imra'atin radiyah. Kita didik anak kita, alhamdulillah, baca Quran, semayang, semua ibadat buat. Anak yang baik. Kadang anak baik ni very timid. Bukan? Mak bapak cakap, dengar, alhamdulillah, ya, dapat anak begitu, syukur nikmat. The coolness of the eye, itu yang katakan. The coolness of the eye. You tengok saja, dia senang hati. Ada tak anak-anak kita tengok sakit hati? Ada tak? Ada. Pasal tak dengar cakap. Bukan. Satu macam, ya, tak kisah pasal kita. Bukan. Kita pagi pergi turun siap breakfast, nak panggil dia pun dah naik lah. Dia buat kita macam kuli lah. Dia ingat dia duduk hotel. Ya, kita kena serve, prepare everything. Panggil pun dia tak respon. Oh, itu memanglah ya. Tapi untunglah sebagai ibu kan. Ibu dia ini kesabaran dia luar biasa. Bukan? Bapa dia dah keluar. Habis makan dia cabut. Ya. Jadi tinggallah ibu yang nak layan. Contoh saja. Ya. Jadi kita didik anak kita anak yang baik. Kemudian kita pasangkan dia dengan perempuan cantik. Alhamdulillah. Ya. Apalagi, apa you nak seorang menantu? Rupa. Lagi? Famous mungkin. Oh, ya. Wah, selebriti. Wow. Mungkin. Oh, ya, kalau dapat selebriti. Wow. Pandai masak seorang. Ya. Macam-macam lah mungkin nilai kita kan. Tapi perempuan ni agama dia kurang. Muka yang kecil saja 3,000 satu bulan. Bukan kita tahulah apa itu 3,000 kan. Tak tahulah zaman-zaman ni macam-macam. Krimnya satu hal, warnanya satu hal, bedaknya satu hal. Bukan? Handbag saja Allah saja yang tahu. Ya.
Mungkin kita orang berada. Tapi bagaimanapun, kalau begitulah, kita pasangkan anak laki dengan wanita, anak kita suffer. Anak kita orang agama. Walaupun kita kaya, anak kita pun dia ada nilai. Tapi you kawinkan, you jodohkan. Dia anak yang baik, dia ikut. Pilihan bapa, pilihan mak, saya ikutlah. Tapi nanti dia sendiri dari dalam, dia makan dalam. Ya. Dia suruh semayang, isteri tak nak semayang. Time dia nak pergi mengaji dulu, dia selalu mengaji. Sekarang dia nak shopping. You time mengaji, kata dia nak pergi shopping. Akhirnya dia pun hilang kelas pun tak ada. Anak lelaki tadi pun habis lah. Nak baca Quran, dia pasang muzik. Pasal dia orang memang kebetulan background begitu. Apa yang kita harap? Apa yang kita nak daripada anak kita? Dia going to suffer lah. Dan tidak mustahil kalau anak kita tak kuat agamanya. Dia boleh tukar. Akhirnya dia jadi macam istrinya. Lagi pula sakit kita. Kita besarkan anak semayang, mengaji, semua dah baik. Pasangkan dengan pasangan yang radiah. Yang akhlaknya not good. Pakaian pun, kita tengok pun, tak adakah pakaian lain? Bukan? Kadang-kadang nak pergi kenduri, nak pergi ziarah family. Family ada walimah, dia ambil pakaian, Allah saja yang tahu. Kita pernah tengokkan pakaian dalam majlis walimah kan. Ini bukan orang tak Islam, orang Muslimah. Lagi teruk daripada orang yang bukan Muslimah. Dari jauh kita ketat dah suatu macam. Bukan. Apa yang tunjuk kita pun tak tahu. Pakailah seketat-ketat, tak pakai apa pun tak apa depan suami. Ini seketat-ketat, kemudian transparent pula. Bukan tak? Kita yang mata kita tengok pun sakit. Bukan. Kita mendatangkan fitnah. Nanti orang akan cakap, bukan tak? Jadi ini isteri siapa tu? Anak siapa tu? Takkanlah dia tak tahu adab seorang muslimah majlis walimah Islam. It's a fitnah. Memang dalam keluarga ini. Akhir-akhir ini kita lihat banyak family problem. Puncanya daripada awal. We are not careful. Sebab itu orang tua yang very alert about perubahan anaknya. Nampaknya anak tu sudah mulai rasa the urge is very strong. Yeah, to have a man, to have a woman. Cepat-cepat kita sudah plan. Sebelum dia plan, kita plan dulu. Cari pasangan yang baik. Biar bawa anak kita ke majlis yang baik. Anak-anak, kawan-kawan kita yang baik. Supaya dia tengok-tengok. Kemudian kita tanya. Kita kadang lambat. Pasal kita sayang anak. Kalau boleh jangan kahwin. Bukan? Kalau boleh. Kita mau anak kita duduk dengan kita sampai kita mati. Tapi anak ada fitrahnya. Dia keluar tengok kawan, dah kahwin, ada baby, dia pula single. Kalau you tak jaga, kadang-kadang anak pun boleh timbul kebanyakan wanita lah. Dia tengok problem sini, problem sana, dia tak nak kahwin. Bukan? So, tak payahlah. Tak mau langsung. Tak terfikir pun. Tak percaya. Also not healthy. Kita nak dia pun ada keluarga. Tapi keluarga sakinah. Keluarga yang tenang.
very peaceful, loving, harmony. Ya. Masya Allah, kalau kita dapat begitu, I think we are a very happy family. Kan? Tengok anak kita happy, tengok menantu kita baik, tengok cucu kita, alhamdulillah. Of course we are happy, tapi kita kena hati-hati daripada awal. Itu yang Nabi ajar kita dari awal tu. Segi bahasa. Dari awal kita boleh tahu bila kita cakap dengan bakal menantu kita, tengok dia bahasa bagaimana. Kalau bahasa dia kurang baik, bukan kita tak boleh bantu dia. Mungkin setengah orang dah dibesarkan dengan bahasa begitu. Cakap saya satu macam, sombong saja. Bukan. Jadi kita tahu, kita boleh bentuk dia, dia nak berubah. Alhamdulillah. Senang tak kita nak filter ini agak-agak? Bukanlah susah. Saya selalu kalau orang datang jumpa saya, Ustaz, boleh tak cari? Saya kata, no problem, you datang kuliah saya. Yang lelaki pun minta, boleh tak cari? Boleh. You datang kuliah saya. Because saya pun tak kenal. Saya tak boleh you bagi gambar saya, you bagi apa yang you suka. This is saya punya pilihan. Saya terus recommend, I don't do that. Because saya takut. Kalau saya recommend, mungkin perempuan punya family percaya pada saya, perempuan itu percaya pada saya, then I get the wrong guy. Saya kena anggap ini anak-anak perempuan yang amanah pada saya, macam anak perempuan sendiri. Do I just give my daughter to anybody? No. At least saya kena tahu, saya kenal. Itu cara saya lah. You come dulu. You come, you aktif dengan saya. At least saya tahu you semayang. Bukan? Ada ilmu. You semayang pun saya tengok, oh, you semayang betul. Bukan you semayang curi-curi punya. Setengah orang semayang juga. Tapi apa yang dia baca, kita tak tahu. Sebab itu, paling baik suruh dia datang waktu subuh, susah dia tak datang. Maghrib punya isya. Come. At 6:30. Elok sampai 10-15 minit maghrib. Dia tak hati azan, kita azan. Tak apa. Pasal di rumah kita azan. Sebab bapak ke abang ke azan. Suruh dia kamat. Kita pun kamat. Tak apa. Kalau dia tak boleh azan, tak boleh kamat, you jangan suruh dia jadi imam. Umumnya dia tak boleh. That is the sign. The basic thing yang selalu dengar itu dia tak boleh respon. They have a problem. Tapi kalau nak cuba boleh. Lead us. Mungkin I have a throat problem. These are sign, okay. Bukan you are judgmental. I think he's not ready. Kalau you nak anak kita, I want you to attend classes. Sebab itu Malaysia ni ada kursus pra perkahwinan. Ada bagusnya, ada juga tak bagus. Tak bagusnya ada yang setengah orang joke banyak. Penceramah ni joke. Cerita benda yang karut-karut semua. Tapi cerita rumah tangga punya hubungan, you tak payah cerita bab itu, dia belajar sendiri. Kan? Common sense will tell you, don't joke around. Laki tak kisahlah, laki ni tebal sikit. Perempuan malu. What are you talking? Ya, macam-macam jadi itu tak kenal lah. Saya tahu pasal banyak kes yang kita pernah hadapi. We are involved in the cluster masalah agama di Pulau Pinang under state government. Dia ada ekonomi, ada ini kita on agama dan keluarga Islam. And our cluster ini dipimpin oleh hakim Mahkamah Syariah. A very good man. And selalu kita bincang, he share. Kata Pulau Pinang adalah satu negeri yang menurut
perkiraan mereka. Tinggi dia punya nilai, dia punya kes penceraian. Ya. Dan 1 tahun ribuan. Ya. Dan kebanyakan orang muda lah. Ya, orang tua, alhamdulillah, dia sudah banyak pengalaman, korang orang muda. Tak sesuai, gaduh. Kerana orang muda sekarang, communication not good. Tak ada adab. Yang suami pakai, keep on shouting. Ya. Yang isteri kadang-kadang shouting juga. Ya. Tengok suara siapa lebih kuat, bukan? Jadi akhirnya meletup. Dan meletup, sabar tak ada. Mak bapak tak mau tanggungjawab. Ini rumah tangga engkau. Akhirnya, cabar. Ingat aku suka engkau kah? Habislah. Kalau perkataannya terlepas saja. Kan? A word is like a bullet. Sangkut. Contohnya seorang lelaki kata kepada isteri, no, I don't like your parent. How do you feel? You love your parent, what? Your parent who brought you out, give you everything, you love that. He is telling, I don't love your parent, I don't like your parent, I hate your parent. Kalau kita yang berani sikit, do you think I like your parent lah? Biasalah kan, kalau kita dah tercabar, wah melampau betul ya suami aku ini. Aku pun terpaksa saja tahu senyum-senyum depan mak bapak engkau. Dia menjadi. Dia kata, kalau begitu aku cerai engkau. Cerailah. Jangan cerai 1, 3. 3 lagi dia minta. Memang berlaku. Because orang muda, darah muda. Then when they communicate, dia terlupa tau. Pasal dia tak belajar adab komunikasi. Nah, ini semua is something to do from before dia nak bina rumah tangganya. Setiap rumah tangga mesti ada problem, betul tak? Kan? Kita semua bagaimana happy pun adalah up and down. Sebab itu kita panggil rumah itu ada tangga. Bila tangga itu naik turun. Iman pun naik turun. Ya, darah pun naik turun. Okay. That is part of life. Tapi kalau agama itu ada, agama dapat mengawal. Agama dapat membentuk keluarga itu. We are Muslim tau. Orang Muslim nak cakap kena hati-hati kan. Tak boleh guna kalimah-kalimah kasar, menghina, tak boleh. Sebab itu tengok bagaimana agama ajar kita. You marah isteri ke, bagaimanakah kalau isteri nak seksi depan you, sepatutnya you gembira lah. You tak suka pula. Kau ni macam pelacur. Habis, you kata pelacur saja, datang hukum. You cannot say that word. Ada kifarat itu. Ada kifarat. You cannot touch her anymore. Yeah, because you touch her, it's like touching a prostitute. Then you can't redeem. Beri makanan 10 orang fakir miskin. Bagi pakaian 10 orang. Atau you puasa 3 hari berturut-turut. Why? Because she have her honor, her dignity. She is your wife. She's not a prostitute. A prostitute is a prostitute. Dan kalau you nak cakap, wah, you ni alhamdulillah lah. You masakan macam ibu saya. Okey. Bagus. Berarti you puji dia masakan. You tak boleh kata kau punya, maaf ya, your back is like my mother's back. Itu pun ada kifarat. Tak boleh main-main. You tak boleh anggap saya punya badan bentuk ni macam mak. Kalau mak mana you can approach your mother and have any intimacy, tak boleh. Ini contoh saja.
Saya orang yang beragama, dia hati-hati. Nak cakap, dia kontrol. Pasal dia tahu hukum. Tapi kalau orang yang tak tahu hukum, semua dia boleh cakap. Nah, bila Quran sebut masalah you tak boleh begini kepada isteri, the same go isteri to suami. Faham tak? Saya contoh. Kita sebagai seorang isteri, you tak boleh kata kepada suami, you know, my feeling towards you is like, you are like my father. Then you cannot function. Setiap kali dia dekat, you malu. You tak boleh anggap isteri you sebagai mother. You tak boleh anggap itu sebagai father. Because father is father, mother is mother. Masing-masing ada dia punya maqam. Ya, hati-hati itu. Sebab itu, bila kita kahwin seorang, laki ke, perempuan ke, sudah sekali intimacy, sekali saja. Mertua kita semua mahram seumur hidup. Kan? Walaupun kita, isteri kita mati, suami kita mati, mertua kita itu adalah mahram. Pak-pak mentua itu mahram. Kita nak pergi Mekah, boleh guna dia sebagai mahram. Perhubungan keluarga itu. Dengan syarat sekali intimacy. Kalau kahwin-kahwin, tak ada intimacy. Bercerai. Pak mentua boleh kahwin kita. Because we are still, tak ada hubungan lagi. Hubungan itu selepas akad nikah. Sebab itu nikah dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa lain, artinya intimacy. Tidak ada satu nikah kita janji kita nikah tapi no intimacy, ya. Is pure love. I love you, you love me, no touch. Ataupun touch-touch saja, tak lebih dari itu. That is not nikah. Nikah you mesti get involved intimacy. Baru datangnya hukum mahram dan sebagainya. Baby kan tak ada baby itu bab lain, tapi ada intimacy. Ini hukum-hukum keluarga yang kebanyakan tak didedahkan. Ya, kita dah besar begitu, kadang-kadang kan kita pun tak faham. Nobody really explain for us one by one. Yang dikatakan keluarga itu bagaimana. Sebab itu Islam bermula dengan pilihan kita. Because we want to have good family, you must make the right choice. Tapi kadang-kadang kita dah nampak elok, dah cek, semayang, semua Alhamdulillah, berjanggut lagi, Masya Allah, jubah lagi, kita pun syurga lah, bukan? Ini dapat suami yang soleh. Tapi itu rupa saja. Rupa macam tu, tapi perangai lagi teruk. Kanas pula. Setengah orang begitu. So, bukan kita lihat pada zahir. Kita lihat pada dia punya amalan. Kita lihat dalam percakapan. Dalam kita tak tahu. Because I have experienced people who got married dengan seorang lelaki yang memang nampak pada zahir kuat agama. Dengan janggutnya. Dengan ini, tapi tiap-tiap malam semayang rajin. Tapi tak pernah layan isterinya. What kind of life is that? Isteri nak mendekat, I'm sorry, don't disturb me. Saya nak semayang. Boleh. Nabi sendiri kata, aku semayang, aku tidur, aku puasa, aku buka on time, bukan delay. Dan saya juga seorang yang taat pada Allah. Saya ada family. Saya layan family. Sebab itu Nabi kata, khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Seorang suami yang terbaik, seorang suami yang terbaik pada isteri. Bukan dengan kawan dulu. Orang kata welfare begin
From home. Start daripada situ. Sehingga Nabi kata, seorang suami yang dianggap orang yang baik, dia baik dengan isteri, kalau dia bagi sesuatu pada istrinya, itu macam satu sedekah. Sesuap kepada ke mulut isteri pun satu kebaikan. Pahala dapat pahala. Kan? Sekarang zaman moden itu kita pun tak suap suami, suami pun tak suap kita. Self-service semua. Bukan. Cuba kita tengok anak-anak kita suap kan? Happy tak kita suap? Kan. Oh, suap. Anak kita pun datang kat kita, lepas tu dia main-main, datang balik. We love that kind of, kalau boleh, kalau kita dah tak boleh, tak apalah. Ya. Terlalu manja, nanti orang kata apa pula. Zaman sekarang manja pun susah. Kan? Ini manja-manja apa? Bukan baru kahwin, 20 tahun kau duk manja lagi. Dia lupa bahawa semakin tua, kita kalau boleh dimanjakan, manjakan, no problem. Ya. Berpatut tanah, kalau tidak nanti susah pula. That is life. Now, why you need to make the right choice? Tapi kita tak tahu. Kalau taklah kita dah tengok nilai nampak okey, tiba-tiba orang tu berubah. Ada tak berlaku dalam rumah tangga? Itu normal. Yalah, as you age, you berubah. Lagi banyak pengalaman, lagi berubah, pengalaman yang lain, dengar sini, kadang kita pun corrupted, kita pun kadang jumpa kawan-kawan pula di luar, selalu kau jumpa kita zaujatain. Oh, ini dia zikir zaujatain saja. Faham zaujatain tak? Number two. Zauja itu isteri. Sebenarnya zaujatain itu two lah. Number two dia kata. Kita ni kena fikirlah, semua duk wirid zaujatain. Lama-lama kawan-kawan yang tak terfikir pun, kawan satu dah dua, sana pun dah dua, tambah di sana tiga pula. Kita pula tauhid miak. Kita satu miak. Ya. Jadi lama-lama kita kalau tak kuat, dia pun berubah. Kalau dia berubah, apa jadi pada kita? Umumnya, apa jadi pada kita? Kalau kita orang kuat agama, as long you know how to, you are responsible husband, ini nak kontrol pun susah, kan? Itu kalau kita beriman. Iman kita diuji sekarang. Satu ujian lagi. Ataupun dia taklah begitu, tapi dia berubah. Berkera sangat sekarang. Bukan main kedekut. Ya. Semua nafsi-nafsi semua. Punya berlaku kadang-kadang. Kalau suasana dah berlaku begitu, kalau kita tak ada agama, what will happen to us? Macam-macam berlaku. Kita kena sabar. Siapa boleh ubah hatinya? Always remember that. We must be connected to Allah already. Jangan sedih begitu je. Connect dengan Allah. Oh Allah, you are the master planner. You yang boleh buat segala-gala, bukan saya. Saya pun hak you, suami saya pun hak you, anak saya pun hak you. Semua hak you, bukan hak saya. I come back to you. You tak boleh selamatkan suami you, apa you perlu buat? Selamatkan diri sendiri. Qu anfusakum. Itu perintah agama. You cannot help yourself. How do you help yourself? How are you going to help yourself? Get close to Allah lagi. You have a family to focus on. Focus on your children. Focus on your parent. Do that. Jangan fikir pasal dia. You fikir dia sakit. Fikir dia sakit. Apa fikir?
Dia ada, you buat apa yang sepatut tanggungjawab seorang isteri. Dia tak ada. Alhamdulillah, saya tanggungjawab terhadap dia sudah tak ada. Sekarang saya tanggungjawab terhadap anak. You have to move on. But you must be strong. Tapi kalau you tak boleh. Sebab itu orang kata kalau you nak kuruskan badan on diet, susah. Bila you makan hati, memang kurus. Betul tak? Makan hati bukan? Makan hati lembu bukan? Hati sakit. Makan tak lalu, tidur tak lena. Tak payah pilmnya. Dia sendiri akan hilang selera, hilang semua. Dan saya pernah tengok kawan-kawan saya kadang, wow, they were happy few months ago. Tiba-tiba saya jumpa, terkejut. What happened? Problem. I cannot sleep. Tak boleh tidur. Oh, itu pun problem. You tak boleh tidur. Kawan boleh tidur. Wah, apa you susah? Life move on. Tidak. We belong to Allah. We don't belong to a man. But we will serve Him. Ikut tanggungjawab yang Allah amanah pada saya. Be strong. Show your children you are strong. Supaya your children ada problem, they can come back to you. My mother is my hero. Tapi dia pakai heroing lah. Kalau kita down, anak kita pun nasihat, mak, sudahlah. Tak boleh. Kalau anak you ada problem, you agak dia boleh datang pada kita, ada? No way. Because you also banyak problem. You must be strong. Ini takdir. Itu yang tiap-tiap Rabu kita ada kelas takdir. Nak faham takdir. Tiap-tiap hari Rabu di markas kita pukul 11, we have macam tomorrow. Nak faham takdir Allah. Kita tahu takdir. Tapi bagaimana nak memahami, menerima takdir, you must have the right knowledge. Sahabat semua don't have this problem because of that. Muslimat zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi semua, banyak juga isteri. Tak ada problem because of. You don't hear that they have this problem, that problem. Why? Because they are very connected to Allah. Apa yang Allah redha, dia redha. Apa yang Allah kata boleh, dia tak pernah kata tak boleh. Because you menentang Allah. But you must be strong that you can help. Macam Khadijah. She's a very strong personal woman. Hatta Nabi bila ada problem, dia yang console dia. Dia yang bagi nasihat. Ingat Nabi waktu pergi Gua Hira, balik, kerana dapatnya pengalaman Jibril datang, dia pun tak tahu itu Jibril. Ya, satu badan, ya, shiver. Balik. Terus dia kata isterinya, Zamiluni, selimut aku. Because it's like kena malaria tu. Takut. Macam orang masuk jin lah kan. Tapi tengok isteri dia. Because the woman is very strong. You kata you nak pergi ke bukit, dia siapkan bekalan, pergilah. You nak pergi gua, masuklah. Dia tak pernah kadang buat apa nak pergi gua. Buat apa jauh-jauh, duduk rumah ada. Tak ada. Tak apa, itu you rasa, okay, I will support you. Support system is strong. Pergi. Lepas itu dia dah ada pengalaman, malaikat datang tapi dia tak tahu, dia balik. Sambil selimut kan. Tak pernah pula isteri kata, itulah saya dah pesan kan. Rumah ada, you pergi ke bukit, buat apa? You find your own problem. Kalau kita cakap waktu tu ceramah kita kan. Tapi you see that isteri Nabi, very strong personality. If this is what you think is good for you, go. I give you all my support. Bila you balik, you kata, don't worry. Tengok isteri dia kata apa? Jangan susah hati. You are a good man. God will not do anything bad to you. Let me check on your behalf what happened. Tengok.
The support team check. Dia bertanya, ya, Warqah itu akhirnya dapat tahu itu Jibril. You see how is the support system? Itu hanya boleh kalau kita kuat. We are connected to Allah. Itu pun Khadijah belum Islam lagi. That is the beginning of the wahyu. Nabi pun tak tahu dia itu adalah pilihan Allah. He have no idea. Kalau dia tahu, dia dah tunggulah. Apa dia takut kan? Dia takut pasal dia tak tahu. Itu pun dia tak balik gua lagi. Duduk rumah. Lepas tu dia tak masuk gua. Dia dah masuk gua banyak kali. The last time datang, ya, Namus ini, akhirnya dia tak takut. Dia ingat dia tak pergi sana dah selamat. Setiap malam dia ingat, selimutkan dirinya dalam rumah dengan Khadijah. Dia ingat dah habislah kes itu. Nah, you tak pergi sana, malaikat Jibril datang rumah. Ya, itu yang turun ayat yang kedua. Ya ayyuhal mundathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa ruzza fahjur. Allahu Akbar. Terkejut Nabi. Suara kata, wahai orang selimut, bangun. Pasal dia selimut. Datang suara tentang selimut. Oh, dia pun terkejut, bangun dia. Qum fa'anzir. Get ready. Get up, go out. Sampaikan dakwah kepada orang. Barulah Nabi tahu. He's been appointed. When you are appointed to be somebody, you punya suasana hidup dah berubah. Betul tak betul? Dah berubah. Tadi, you belong only to your wife. This husband, your husband. Bila dia jadi Nabi, dia sudah jadi macam public property. He have to go out already. Dia tak boleh duduk rumah, tunggu orang datang berdakwah. Dan orang tak datang. You yang keluar. Macamlah. Suami kita kalau dulu tak ada kerja, duduk rumah. Kerja dah dapat lantikan jadi seorang, ya, menteri contohnya. You cannot call him to be at home all the time anymore. He have to go out, he have to travel. Tapi kerana dia family value is good, dia jaga keluarga, there's nothing wrong to bring the wife along. It's good. Bukan? Itu kalau boleh bawa. Tapi memanglah dibenarkan bawa dalam suasana politik. That is the best. You bring your wife along. Kalau setengah pula wife tak suka travel. Ada tak wife yang tak suka travel? Ada tak? Jarang-jarang. Alhamdulillah. Tapi setengah wife memang dia kata, no, I cannot take travelling ni, pening kepala. Saya fobia dengan flight. Setengah orang fobia dengan flight, tak boleh. Flight kalau dia naik saja, dia dah macam, saya akan mendarat tak. Dia fobia memang ada. Saya pernah ada kawan kata, because dia pernah alami kan, dia punya turbulence dekat, lepas tu dia ada takut nak naik. Tiap-tiap kali orang kata flight, dia ada nervous lah. Ada juga kadang-kadang. Setengah orang tak boleh naik kapal. Mabuk kan? Tak boleh. Dia naik saja memang sakit. Buat apa nak keluar sakit? Lebih baik duduk rumah. No problem. Because you are strong, you are connected to Allah. You make doa. Supaya suami you selamat. Ini masalah support ini. But you must be strong. Life move on. Jangan kerana ujian ini sikit kita sudah hilang. Panduan hilang, matlamat hidup. But that is the best time you remember to serve your parent. Spend more time with the parent. Make them sure that now husband tak ada benda nak layan lagi. Balik kepada ibu kita. Layan dia. Bersama dengan dia. Option dah ada kan? Kemudian anak-anak. That's how you move on. We know that sekarang masalahnya kita tengok rumah tangga banyak teruji. Yang tak kahwin teruji dengan tak kahwin. Kan? Yang dah kahwin
Teruji tak? Teruji juga. Ya. Dan bagaimana kita boleh bantu anak kita kalau dia diuji? You must be strong. You must be strong. Kalau ujian-ujian yang tak bercanggah dan syarak, kita sabar saja. Tapi kalau ujian bertentangan dengan syarak, apa kita buat? Apa ujian yang bertentangan dengan syarak? Apakah ujian yang anak perempuan kita boleh hadapi yang bertentangan dengan syarak? Apa ujian yang paling besar bagi seorang wanita? Ya. Keluar rumah tanpa suami, izin suami. Masalah juga kalau suami tak bagi. Pun satu ujian. Tapi ujian itu tak bertentangan dengan syarak. Tak bertentangan. Ujian lah. Tak bagi tengok mak bapak. Pun satu ujian. Tapi ujian, contohnya, ujian yang paling besar bagi wanita bila suami kata nak kahwin. Tapi bertentang dengan syarak tak? Tak. Boleh tak? Lagi lah. Apa salahnya? Tak boleh. Hanya, tapi sebelum kalau you tahu benda itu boleh berlaku. Apalagi akhir zaman kata Nabi, satu laki jaga 50 wanita. Bayangkan. Population of the woman is going to increase. Tapi 50 bukan berarti boleh kahwin 50, tak boleh. Maksimum kahwin 4 saja, 50 nak tunjuk the population of the woman will increase. So bagaimana Allah bila buat hukumnya, Allah yang jadikan makhluk daripada sebelum bumi dijadikan sampai akhirat semua Allah dah tahu apa nak berlaku. Dan Allah telah atur syariah dia. Lelaki yang bertanggungjawab, yang mampu 4 maksimum. I want to just share, bukan saya nak galak, saya nak tunjuk supaya faham. Even Middle East sekarang the latest, bukanlah latest, kadang lebih kurang 15 tahun dulu, mereka ulama dah bahas tentang hukum misyar. Hukum misyar. Hukum misyar ini hukumnya perempuan kahwin dengan lelaki yang sudah kahwin dan dia tak mau apa-apa dari lelaki kecuali just a husband. Perempuan mampu, dia career woman, they have money, they don't need money from you, financial support they don't need. They just need misyar. 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 A companion. They have agreed, no problem. You don't come to see me pun tak apa, maybe 1 month sekali ke, 1 week sekali ke. Dia nak tak demanding, one by one. 1 hour sana, 1 hour sini. Pening kepala kita. Nak adil kan? No. Dia kata, cukup. I'm okay. No problem. You don't have to support me financially, tempat tinggal. I have everything. Jadi orang tanya, boleh tak? Barulah ulama kata, ya dibenarkan. Atas persetujuan. Kan? I don't need financial support. I can even support you kalau boleh. Example. So there shouldn't be a problem. Ini contoh. Tetapi ada yang ujian yang bertentangan dengan syarak. Anak kita dihina, dipukul, abuse. Itu bertentangan dengan syarak. You have no right to do this to your wife. Bukan. Itu anak kita, you tak mau, I will take it back. No problem. Kita must be strong as a parent, must protect her. You cannot say, apa nak buat? No, itu rumah tangga, sabarlah. Bukan dia tak sabar. You tengok muka dia itu kena tumbuk. You tengok badan dia itu kena pukul. What kind of sabar you want to say sabar? Kita yang parent, take her back. We talk to the man again.
Apa masalah kamu dengan anak saya? Suami isteri tentu ada masalah. Tak apa. Bincanglah baik-baik. Yang susah pukul-pukul nak pukul sampai dia mati ke? You have no right to do that to my daughter. You don't like her. Kita pun train our daughter. Accept takdir. Free yourself. You must be strong. Daripada you duduk dengan suami yang hina, you pukul, you buat apa? Bukan. You just want to have a husband tapi you suffer. No. I prefer to have my freedom. I will survive. So korang-korang kita mesti ada harga diri. Jangan lemah sangat. Tak boleh. Kita belah anak kita, besarkan anak, hantar pendidikan bukan untuk orang hina dia, pukul dia, bukan begitu. You must be strong as a parent. Supaya kita cakap dengan anak-anak kalau masa depan, if anything you talk lah, very private kan, anything happen, sampai dia pukul, please, don't keep it to yourself. Tell mama. Tell your daddy. Tapi mama papa pun kena berani lah kan. Taklah, sabarlah. Beginilah hidup. Tak apa, sabar yang dibenarkan oleh syarak. Sampai dia abuse you, ini isteri tak guna langsung. Macam-macam. Dia dah kata isteri tak guna. What to do? Have no respect to you. You have an honor. Kata Nabi, kullu muslim ala muslim haramun, damuhu malu wa irdu. Dalam Sahih Muslim, setiap orang Islam dan orang Islam, laki ke perempuan, they have, is sacred. Ada hak. Dirinya, you tak boleh cederakan dia. Itu yang kata, a wound for a wound, an eye for an eye. Itu adilnya Islam. Sampai begitu. You tak boleh ambil hartanya tanpa izin. Setengah orang ada problem. Kita bagi anak kita duit. Dia ambil duit itu dari anak kita. He say, your money is my money. Siapa kata her money is your money? Mahar yang you bagi pun hak dia, you tak boleh ambil tanpa izin dia. Kita ada harta. Ada saving kita punya. Boleh tak suami itu ambil hak kita? Tak boleh. That is our right, basic right. I have the right to own something. Kalau you nak bagi, boleh. Dia tak boleh ambil tanpa izin. Maluhu haram, sacred. Wa irduhu marwah, dia ada marwah. Ada tak kita ada harga diri tak? Ada marwah tak kita? Ada. Dia ada hina kita. Hilang marwah kita. Tak habis. We have to do something. Save yourself already. Get out. Jangan takut. Rezeki itu Allah ada. Kalau Allah takdir nak dapat seorang yang lebih baik, Allah akan bagi. You must be strong to help the family, take care of the family. Bukan dia kahwinkan dia, habislah tanggungjawab saya. Satu benda ialah korang tanggungjawab. Semua amanah yang Allah amanahkan untuk dia jaga anak perempuan khususnya, telah diambil alih oleh seorang nama lelaki. Ya, makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggal itu lelaki itu kena bertanggungjawab. So selalu macam saya kata, how to help this situation. Kalau orang datang pada saya, I can do the checking dengan syarat semua orang yang nak cari itu kena datang kelas saya. Supaya saya tengok sendiri. Saya ajar, saya tengok dia nak respon bagaimana. Saya tengok dia nak semayang bagaimana. I will have to monitor. Sebelum saya recommend. Lepas tu saya pun tengoklah lelaki dan perempuan. You tengok-tengoklah, tengok sama sister tu ada. You tengok-tengok, dari jauh lah tengok. Agak-agak siapa yang you rasa okey. You bagi tahu kat saya. Itu yang pakai biru, itu yang kena merah. Tak apalah you bagi. Nanti saya cek lah. Cara saya buat supaya dia tak kecil hati, dia tak rasa macam malu nanti. Dua-dua pihak pun tak tahu dulu. Itu cara kita buat.
And then I will survey lah. You dah kahwin ke? Belum. Sudah ada calon? Tak ada lagi. Sudah ada niat dah? Kena tanya aja. Semua orang tak ada niat. Dia tak ada niat langsung. You sudah ada niat nak, are you ready to look for a husband? Memang ada Ustaz, tapi tak tahu. Okey. Itu pun saya tak bilang lagi. Saya kata, you tengok-tengok lelaki ini yang ada di sini, you tengok mana yang you rasa okey. Dia kena rasa okey dulu kan. Setengah orang nak kurus, setengah orang nak gemuk, kata. Setengah orang nak ada colour sikit, setengah orang tak kisah colour kan. Dia yang nak pilih, bukan kita saja. I think itu not okay. I think that one okay. You beritahu lah. Nanti saya survey lah. Saya jumpa kan. How about you dah married? Oh sudah. Alhamdulillah. Stop di situ. Yang ini I have somebody. Okay. Kita tahulah bukan. Dan dia pun tak tahu siapa dia. Supaya dia tak malu, dia pun tak malu. Tak segan. No reject. Tapi lepas ke dia nampak, oh ini memang mencari juga kebetulan. Kemudian bila kita suruh dia tengok-tengok dia pun termasuk satu. Dan dia kata okey. So we further up lah, kita check lagi. At least kita rasa kita bertanggungjawab. Because you are a good brother, we can match you with your good sister. Supaya kepahaman you sama, semua orang semayang, semua orang yang belajar, better. And that's how we matchmake antara kita punya youths. Yang satu kahwin. So bila dia kahwin, anak dia akan bawa ke markas. Few cases. Lepas itu datanglah dia kata, orang tanya, where's your school? Al-Qadim. Anak-anak ni. Where is your school? Al-Qadim. Ini kita punya cucu-cucu semualah. Jadi they grow with us. It's good. At least sekarang anak-anak itu pun terkawal supaya dia rasa kita semua satu family. We care for each other. Kemudian nanti anak dia ada anak ini membesar sekali. And that is how Nabi Muhammad bentuk umat dia. Not all strangers, semua. Saya contohlah. Very unique relationship. Bukan? Aisyah, isteri Nabi itu anak siapa? Abu Bakar. Anak Omar nama apa? Yang kahwin dengan isteri? Hafsah. Osman itu kahwin dengan siapa? Dengan anak Nabi. No, Fatimah kahwin dengan Ali. Osman kahwin dengan Ruqayyah. Satu lagi selepas dia meninggal, satu lagi. Nak tunjuk tengok very unique relationship. Ini kawan rapat. Age group 40 lebih, 60 lebih, 50 lebih kahwin dengan anak-anak sahabat. Ada feeling tak? Ada rasa, takkanlah. Ini aku kenal lagi member saya, takkan. Kita tak boleh tu. Kita memang tak boleh. Sampai, dah rapat sangat. They want that perhubungan itu. Supaya you become like a real one family. Physically, mentally, spiritually one family. Itu yang semua selamat. You don't have ada problem antara mereka. No. They all are like one big family. Very unique. Memang susah nak dapat itu. Tapi semua atas manhaj yang betul. Bukan kalt punya grup ke tidak. Itu ikut Quran Sunnah. Quran Sunnah. That is what we need to look into for family. Supaya anak kita selamat. Amanah kita telah berjalan dengan baik. Kalau apa-apa jadi, we believe. Our children will be happy. Tapi kalau tak happy, apa nak buat? Of course, kita didik dia sabar selesai. Tak boleh.
you have to bring them home. Yeah. Protect them. They have to move on. Jangan terus menderita kepada seorang manusia yang tak bertanggungjawab. Kalau dia bertanggungjawab, kita sabar tak apa, bukan? Dia baik, kata Allah uji ni, duit korang tak apa. Dulu biasa pergilah makan-makan, hotel-hotel, sekarang warung-warung, tak apa. Time is bad, bukan? Dulu banyak shopping, banyak travelling, sekarang dah tak boleh. Kan tak apa, that one is dunia. Up and down, no problem. Boleh sabar, no problem. Tapi yang penting, maruah kita. Dia masih sayang kita, hormat kita. Tak menghalang kita pergi rumah mak kita, bapa kita, especially mak bapa. Don't allow them to stop you. Because you have responsibility to your parents also. Quran pun kata kan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidain ihsana. Selepas you taat Allah, kedua honor your parent. Nothing to do with sibling lagi, parent dulu. They have right upon you also. Hanya dia tak mau campur lah, ganggu you lah. Tapi you must know, I have a responsibility. To my papa, my mama, I have because they have give us everything now, payback time. You pun tak boleh samakan apa yang mak bapak bagi pada you, tak boleh balas. Memang tak boleh balas. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayu a'malu ahabba ilallah. Amalan mana yang Allah paling suka? Kata Nabi, bir walidain. The first, baik berbakti kepada kedua ibu bapa. Kadang-kadang bapa pula satu macam. Mak yang baik, mak pula sabar, kan? Then you kena focus on mother. Kalau father is very strong, tapi mother down, you must give her support already. Like how a mother will support you, you support the mother. Mama, saya ada di sini, mama. Apa-apa bagi tahu kat saya. That's what you have to do. Then you see the family will be very peaceful. Allah will bless us. At the end of the day, kita buat kerana Allah. Apa yang kurang, Allah akan tambah. Allah akan berkati. Itu yang penting yang kita nak supaya rumah tangga kita semua terpelihara dari segala fitnah dan kita jaga hak ya, anak kita. Walaupun dia sudah kahwin. Kita ada hak. Tapi kebanyakan laki kata, setengah perempuan korang agama, kemudian laki pandai agama sikit, dia overrule semua. You taat pada saya. Betul lah, you kena taat pada Allah juga kan. Dan Allah suruh kita hormat ibu bapa kan. So what are you going to do with this ayat? Ialah, sedar segi peradaban dia, saya kena taat you. Tapi you kena taat pada Allah dan Nabi kan. Allah suruh kita hormat ibu bapa, itu mak bapak saya kan. You see, that's how you go back. Dia kena hormat. Tak pernah Allah kata taat kepada you mutlak, tidak. Taat selain Allah dan Rasul tak pernah mutlak. It's not absolute. Mahdud, ada limit. Selagi apa yang you suruh saya buat tak bercanggah dengan Quran hadis, saya boleh taat. Bila you bercanggah, ini tanggungjawab terhadap mak bapak, you kata tidak, I'm sorry. Tapi kadang-kadang anak pun lemah kan. Kita pula lemah, sama-sama lemah. Sama-sama sabar. Makan dalam. It's not right. Itulah secara basic yang saya nak kongsi. Kalau ada apa soalan, kita buka untuk sesi soal jawab. Fatafaddal. Naam. Ustaz tentang parents yang pilih kasih. For instance, dia suka anak nombor dua. Dia tak suka anak nombor dua. Lepas tu sampai ke anak cucu pun dia tak suka. That is not right lah. That is not right. You tak boleh sampai anak cucu. Bukan. Anak kadang ialah you korang kerana anak itu punya perangai, sikap.
Yalah, you nak supaya kita sayang, you pun kena tunjuk sikap tu yang baik. Fairness in Islam bukan artinya saya bagi RM10, anak ni semua RM10. Bukan begitu. Ya, you tak perlu saya bagi makan. Adik itu perlu saya bagi makan, saya bagilah lebih. You tak ada penyakit itu, dia ada penyakit, saya kena invest lebih pada dia. Adil artinya, you letak satu benda kena pada tempatnya. Itu nama adil. Bukan kira semua equal baru adil, tidak. Tapi kalau anak kita ada masalah, kerana dia telah besar dalam suasana yang tak bagus, kita hantar luar negara terlalu awal, asas agama tak ada, akhirnya dia balik, dia dah fikir macam orang luar lah. Bukan? Jadi semayang pun tak nak, kerana anak ini semayang, tentu kita sayang ini lebih. Bukan? Allah pun sayang orang yang beriman lebih daripada orang yang tidak beriman. Ya. Rezeki Allah pun macam-macam. Dia bagi orang yang bersyukur, orang tak bersyukur, dia pun uji dia lebih. You tak bersyukur, saya ambil balik, saya tarik. So it depends. That means it's okay as long as you know saya tidaklah zalim kepada mereka. Tapi untuk cucu, you must win them over. You jangan sampai dah marah ke anak cucu pun saya tak kisah. Tak boleh. Because cucu fitrah. Dia baby. They don't know. So you must make sure that they become good. Not like our son. Or not like our daughter. Kadang kita pun kecil hati juga kan. So salah ke kalau anak tu kecil hati? Like, dia pun tak nak, what you call that, dekatkan diri dia lagi dengan mak bapak, tak boleh. Tak ada anak boleh kecil hati dengan mak bapak. He have no right to do that. Even mak bapak salah. But you must understand why. You don't know. Saya tahu dulu kita pernah buat beberapa counseling pada orang yang dia macam mental lah sikit. Teringat the past. Dia have some mental problem. Kerana apa dia kata? Why? Why mother give me away to other family? Tu serah dia pada, bukanlah orang luar, kadang mungkin adik-beradik yang jauh kan, yang nak ambil anak angkat. Why me? Saya kata, that why itu tahun berapa ya? Bila berlaku? You must understand. Kadang you don't understand. You think it's easy ke? Seorang ibu nak serahkan anak yang dia lahir kepada orang lain. Yang dia boleh jaga sini, kemudian dia tak boleh jaga. Because you do not know. Yeah, the suffering that she is going through, we don't know. We don't ask her. Kita too young to understand. Islam pandang cara lain. Itu takdir. But now you are okay, kan? Now you're okay. Yeah. That is important. And we are here. Katalah kita ni adik-beradik semua dengan you bagaimana. Bagus. That is important. Maybe that is the best thing for the mother to do. Dia banyak anak nak jaga. Sekarang suami dah tak ada. Jadi dia kena kerja kuat. Kemudian dia tak mampu. Dia serah kepada family yang suka anak. And then she work hard to take care of other children. You don't know their sacrifice, you tak faham. Contohlah kan. Sebab itu saya kena understand dia punya background and then advise. Supaya you tak boleh recall that kind of history. Yeah. You tak tahu bagaimana susahnya mak nak lepas. Tapi dia kena lepas. It's for your own good. Because if not, who is going to take care of you? Oh, you are so small. Contohlah ya. So kita tak boleh terus menghukum lah ya. Kita kena. Anak kadang begitu, dia terlalu sensitif. Emotional. The emotional may be right for her, tetapi dia tak tahu keadaan.
So we have to go back and bring her out. You should be grateful now. Now is important. Ya. Itulah tambahan saya. Ya. Silakan. Saya nak tanya tentang penjagaan ibu bapa. Tadi Ustaz, you've already explained a bit, but I want to present you a case. Okay. 5 orang adik-beradik, ibu bapa dah tua. They need care. So, adik-beradik perempuan ini 3 orang, mereka beranggapan anak lelaki yang perlu jaga ibu bapa. So, jaga as in beri nafkah dan jaga fizikal. Okay. Walaupun mereka mampu menjaga juga, but maybe they want to do like 2 days. Okay. So they don't want to do long term. Yeah. Tetapi ibu bapa ni actually prefer to stay with the daughters. Okay. Sebab is their daughters Nah. lah. They prefer. Jadi mereka menggunakan alasan mengatakan suaminya tidak benarkan, they have to listen to their husband. The son is under the parent, the mother, have to obey the mother. But the wife have to obey the husband. So if the husband don't allow Yalah. to look after the parents, then you cannot look after You the cannot. parents. So mereka guna. So this cause friction. Correct. Very big friction. Yeah, of course. Sampai putus silaturahim. Yep. Because they keep on going on and on and on about anak lelaki kena jaga, anak lelaki kena jaga. Pada umumnya kita terima hakikat. Sebab itu bila mak bapak meninggal, ada harta, anak lelaki dapat lebih. Why dia dapat lebih? Because he got extra responsibility. That's why he got the lebih. Itu bukan lebih percuma begitu kan. Kerana tanggungjawab dia lebih. Ya. Sekarang masalah yang saya lihat, kita nilai segi itu ada betul satu segi. Tapi kita lupa to understand the spirit of that issue. Kalau you dapat berbakti kepada orang tua, there's a lot of blessing from Allah. Satu jalan memudahkan kita masuk syurga ialah berbakti kepada orang tua. Reda Allah bergantung pada reda orang tua. You should be very happy if you are given that opportunity. Jangan kata dia, saya naklah, sepatutnya begitu. Something that is so blessed, that make Allah so happy, and you will be rewarded to Jannah. Don't you want? Katalah seorang suami, ini menantu lah, bukan? Berarti suami kita. Dia tak perlu nak khidmat untuk mak bapak dia okey. Kalau mak bapak dia tak okey pun dia kena bantu, kita pun kena bantu, because Allah's blessing is so great. Bagi kita, orang yang beriman, dia anggap ini satu rahmat. Bila lagi kita nak berbakti pada orang tua, lepas mati dia tak boleh. Waktu sebelum dia mati, is really a gift from Allah by right. Tapi memanglah ujian dia berat kan. Oh, kena jaga. Kalau kita ada kemampuan rezeki lebih, kita employ a servant, just take care. There's nothing wrong. You make them happy, Allah will be very happy with you. Kita terlupa tentang nikmat itu. Katalah, anak lelaki ya, semua nak ambil. Pasal dia tahu. Kita kalau boleh nak juga cemburu lah, rasa cemburu. Please lah, give me some opportunity. I also want to do something for papa, for mama. Bukan? You should have that spirit. Kalau you tak boleh kata, okay lah, you want to take care of papa, mama. Tak apa. What can I contribute? You know, I can contribute financially. Okay, I'll pay for the servant. You do something. That everybody participate by right. That should be the spirit. Faham tak? Ya, kita semua tahu. Tapi kadang kita berkira sangat. Bukan? Ini yang orang kata tolak nikmat. Nikmat untuk masuk syurga itu. Kata Nabi kan, reda Allah letak pada reda orang tua. Ya. Dan Jibril pernah berdoa supaya jangan masukkan orang ke dalam syurga kerana dia tidak berbakti kepada orang tuanya. You see? We are going to grow old one day. How do you feel? When we grow old,
When we are young, we are we give everything to our children. When we are old, they cannot. They push here. You ambil lah. Saya sibuk. How do you feel? Kalau kita yang kuat agama, tak apalah. Send me to old folks home. Okay. Do you like that to happen? Tapi itu kalau pilihan orang tua. Kalau itu pilihan orang tua, what should you do? You should organize. Kalau itu pilihan dia. Because you want supaya kata you teramasa mungkin cucu you. Bukan. Cucu you. Mungkin he want to see the grandfather. Tak boleh pun. He run, hug the grandfather. That also make the grandparent very happy. Nothing wrong. I know what you say is true in one way. Suami, anak laki bertanggungjawab. Tapi we must look at peluang. Sebab itu kalau dapat suami yang baik, suami pun akan galak, tak apalah. Bawalah. Ya. Let them stay in front. With us. Kita ada space contohnya, apa salah. Mungkin dah message kita, we can employ somebody. Because cara kalau kita boleh khidmat pada orang tua, dan they are so happy with us, Allahu Akbar. Make Allah very happy with us. Saya akhiri dengan suatu contoh. Ya, yang berlaku satu ketika. Dia jaga anak orang tuanya. Orang tua tahulah semakin tua semakin demanding, kadang-kadang cakap pun sampai kita pun ya tersinggung kan. Jadi dia cucu sayang atuk. Ya cucu selalu sayang atuk. Enggak, akhirnya dia kata nak bawa travel lah. Nak pergi melancong. Tapi dia niat nak tinggalkan bapa dia. Anak ini niat nak tinggal bapa. Tapi cucu tak tahu. Lepas sampai sana kata, okay father, you be here. No, I'm going to somewhere else. Yeah, you stay here. Dia pun bapa pun dah kurang sihat. Dia pun duduk. Dia keluar. Cucu tanya, where is grandfather? Dia kata, grandfather, we left them there. Your grandfather not coming home with us? No. Cucu ni Allah bagi kelebihan. Tanya bapa dia. Okay, why? If that is how, I hope one day I will not do the same to you. You are showing me an example. You kata your father begini, your grandfather. I hope one day I will not do the same to you. But one day I will also be busy. Right? So if I take care of you and then saya dah tak tahan, I will bring you to somewhere, I leave you there. Cakapan anak ini, cucu orang tua itu, betul-betul membuka jiwa dan minda the son of that old man. Wow. Patah balik. Patah balik. Because it's very true kan. You show bad example. Don't think that benda itu tak boleh ulang balik. Itu yang kadang-kadang dikata qada dan qadar. You do this, the same thing can come back to you. Kalau Buddhis kata karma lah. That is the karma. It come back to you. So why not you do something good? You cannot train your children pun, cucu you ini, supaya benci orang atuk dia. Sayang. Supaya they have the family value. Ini semua keluarga lah. Family. Especially relationship with father, mother and children. Oh, you tak boleh cut off that tie. This kind of cases kita kena counselling lah. Counseling. I know ujian. Itu yang seorang lelaki pernah kan, bapa dia bedridden, dah tua uzur, dia mandikan dia, tukar pakaian dia suap dia, semua dia buat. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, my father keep on demanding more than that. Should I keep on giving? He said, yes.
But I've done this. I've done this. You cannot compare. You do this out of responsibility. Your parents have done this to you out of love and mercy. They never count. Why suddenly you are counting? Calculating, oh saya dah buat ni. You cannot compare. Can you compare the sacrifice from the parent to you than yours to your parent? You cannot. Itulah nilai ini kena tanam supaya keluarga kita faham. Anak-anak sekarang kena faham. Takut dia kira lalai, Barat ada nilai ini. Umumnya Barat is very individualistic. One you dah besar, you have a freedom go. Kita Islam tidak family. That is why the Asian value is good until today. Because we have the family value. So may Allah bless us, may Allah protect our children. Siapa yang you tahu ada problem itu, quickly you got to bring them to somebody who can talk to them, make them understand. Let us check lah whether what you rasa betul tak betul. Tak. Apa yang you kata itu betul tak betul. Mungkin ada betul satu segi macam saya bilangkan. Memang anak laki tak. Tapi you tak mau ambil peluang kan? Bukan. The best thing is we sit down as family. We can rotate. Tapi kadang orang tua tak suka. Bukan? Orang tua dia nak settle down one. Dia suka duduk rumah. And then you organize. Let us collectively, we support that system. Kita hantar satu nurse ke dua nurse. Tak apa, kita bayar. The family collect. And then on or off, you must go and ziarah lah. Bukan kita saja bawa anak-anak kita cucu. Supaya the family, mak bapak itu happy. Kan? I know because when my mother was bedridden sometimes. But Alhamdulillah, I was given the opportunity. Each time I heard that I would just go home. Then when the grandchildren is there, I will talk to the do you know who is your grandmother? I'll talk about the goodness of the grandmother. Your grandmother was like this, like this, like this, like this. She's a very helpful woman. Orang apa-apa dia, kalau dia tengok orang susah, dia akan bantu. Kalau dia tahu sana, kampung sini ada seorang doktor yang pakar ni, dia akan bawa orang free of charge. Dia memang suka buat kerja itu. Kalau dia tengok di hospital ada orang yang tak ada orang jaga patient, dia yang akan pergi. Bukan adik-beradik, tapi dia suka. I told them, that is your grandmother. You must also make the grandchildren understand who is their grandparent. It's good. Supaya cucu itu terfikir, wah, my grandmother is so good too. So that they also carry on the good activities. Very important. Kadang kita lupa. And you see, mother is mother. When you are at that stage, kan, you see cucu datang, anak you balik. Itu yang kata the coolness of the eye. Qurratu a'yun. InsyaAllah ya, kita ada soalan terakhir, tak ada lagi. What is the time now ya? 12. Ya. Kalau tak ada lagi soalan, ya, jangan lupa kita punya kelas qada-qadar ada esok pukul 11 kita start. Saturday pun kita ada kelas untuk nak jaga reward bagaimana. Katakanlah kita punya keluarga ada orang nak kahwin reward, bagaimana, how to handle rewards. Ya. Yesterday pun kita ada counselling kepada satu keluarga. Ya. Kerana nak bagi tahu cara nak jaga reward ini. Yang you punya menantu. Ya. Dia takut. Ya. Apa nak jadi, kita tunjuk jalan dia. Ya. We need that support. Ya. Dan hari Ahad kita buat kelas Alam Barzah. Kelas tentang our future abroad lah. Semua pukul 11 start. Hanya sampai 12.30 begitu. Yeah. All this class and Khardim is open for everybody to join lah, insyaAllah. Yeah. Jangan lupa kita mendoakan semua keluarga kita dan
we have to have the support team lah. They need, keadaan masyarakat perlu that kind of support team. Kita semua jemaah kita pun kuat, kena apa-apa need support, we support. So that mudah-mudahan ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wa udwan. Kita perlu senantiasa membantu benda yang baik yang membawa kepada ketakwaan. Tapi jangan sibuk bantu-bantu yang membuat dosa. Itu jangan. Itu lebih baik kita kata I'm sorry, I'm busy. Bukan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan anak-anak cucu kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wa akhir da'wana. Innal hukma illa lillahi ilaihi tawakkaltu fa alaihi yatawakkalu mutawakkilun. Dan sebelum kita akhir juga kita buat satu doa ya untuk semua dan untuk anak-anak yang sedang duduk pemeriksaan tak lama. Dan saya nak maklum juga jangan lupa kalau kita ada anak age 12 to 20 lah yang English speaking, we have our youth camp coming up on the 12 to on 14 to 22 December. The International Youth Camp yang Al-Qadim buat every year. Dalam camp ini we have participants from overseas, from Japan, from Pakistan, from India, from Maldives, from Australia. It's a good camp. Yang mana camp ini secara tak langsung kita banyak isi leadership skill and character building. Kita punya camp different ya, but in English. Ya, jadi siapa-siapa yang ada anak, it's good to send them. Ya, it's good lah. We help our children by put them in a good environment. Kita punya aktiviti banyak outdoor. Jangan susah takut nanti orang kata, oh janganlah hantar saya kepada Islamic camp, nanti tak tidur lah, nanti duduk baca ini semayang tahajud, semayang camp mulai ini penat kita. No, kita ada. Kita ajak dia semayang kasar jamaah. Ringkas, mudah. Tapi we want them to have the value. Yeah? Please you try to do what you can. You nak sponsor pun boleh, kata you tak ada anak, tapi you nak participate, you want to sponsor beberapa children, just let us know insyaAllah. InsyaAllah kita adakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan zahiratan, hamdan batinan, hamdan awalan, hamdan akhiran, hamdan hadisan, hamdan qadiman, hamdan ala kulli ni'ma allazi an'amta alayna ya jalal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna minaz zakirin. Allahumma zakirna ma nasit wa alimna ma jahil. Ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghiz. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur dan jadikanlah anak cucu kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur ya Rahman ya Rahim. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang sabar dan juga anak cucu kami ya Allah. Khususnya mereka yang akan menghadapi ujian yang tidak lama, ujian pemeriksaan ya Rahman ya Rahim. Kuatkanlah ingatan mereka ya Allah, kerana sifat hamba-hamba-Mu semua adalah lemah ya Allah dan kerap lupa kepada apa yang mereka telah pelajari dan apa yang mereka telah baca. Kuatkanlah ingatan mereka ya Allah dan tambahlah ilmu pada mereka yang mereka tidak tahu, supaya mereka tahu menjawab soalan-soalan yang akan Engkau takdirkan tidak lama ini ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyun ya Qayyum birahmatika nastaqid. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang berjaya di dunia sampai akhirat ya Rahman ya Rahim. Jadi anak yang soleh ya Allah, anak yang tidak lupa pada Engkau, anak yang kuat ingatan ya Allah, anak yang selalu akan beramal dengan amal yang Engkau redai ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah ilmu yang mereka akan pelajari ini ilmu yang mendatangkan manfaat pada mereka, bukan semata-mata untuk kehidupan dunia ini sahaja ya Allah. Tak ilmu nafi' ya Allah, ilmu yang dapat mereka dekatkan diri pada Engkau dan jadikan mereka hamba-Mu yang merendah diri dan tidak sombong dan tidak angkuh ya Rahman ya Rahim ya Jal Jalal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, begitulah kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Tambahlah kesihatan pada anak-anak kami ya Allah, cucu kami ya Allah, dan juga kami yang sudah tua ya Rahman ya Rahim. Supaya pengakhiran kami semua ya Allah adalah baik ya Rahman ya Rahim. Allahumma khtim lana bil husni khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Ya Hayyun ya Qayyum birahmatika nastaghiz. Ya Allah ya Tuhan, yassir lahum wa la tu'assir. Mudahkanlah segala ujian yang mereka akan hadapi, jangan Kau sulitkan. Ya Rahman ya Rahim ya Jal Jalali Ikram ya Hayyun ya Qayyum birahmatika nastaghiz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kejayaan, keselamatan, ya Allah, kesihatan pada kami di dunia ini ya Allah, dan juga
kejayaan, keselamatan dan kesihatan di akhirat nanti ya Rahman ya Rahim. Dan jauhkanlah kami dari azab dunia dan azab akhirah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.